have one of my children here with me today. Salah satu dari anak beliau ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita saat ini, saudaraku. This is my youngest daughter, Aya. Yang paling muda, ya, yang paling bungsu namanya Aya. Aya is helping me bring teams to Indonesia. Aya menolong beliau untuk membawa tim datang ke Indonesia. We had another young lady who had to go back to Japan. She couldn't come with us here. Ada juga seorang saudari yang lain yang sampai ke Jakarta tapi tidak bisa datang lagi bersama-sama dengan kita di Manado saat I ini. think this is maybe my number 12th trip, maybe. Mungkin kalau saya pikir-pikir hitung-hitung ya, barangkali ini sudah merupakan perjalanan saya yang ke-12. Pastor Ando is married to my first daughter, Pastor Ando menikahi putri pertama beliau. And so Ando worked with us. He actually worked with us in Japan for 17 years. Beliau sesungguhnya melayani bersama-sama di Jepang selama ada 7 tahun di sana. And then he moved back here with my daughter and our 3 grandsons. Beliau kemudian pindah ke Indonesia bersama dengan putri beliau, bersama dengan ketiga orang cucu beliau. So last week while I was in Bandung, my wife and I celebrated our 38th year in Japan. Minggu yang lalu ketika beliau beserta istrinya berada di Bandung, mereka merayakan 38 tahun pelayanan mereka di Jepang. So my wife and I have now lived in Japan longer than we lived in America. Sesungguhnya mereka sudah tinggal melayani di Jepang justru lebih lama daripada masa tinggal mereka di kampung halaman mereka di Amerika, saudara. When we went to Japan 38 years ago, 38 tahun yang lalu ketika mereka pergi ke Jepang, we thought we were just going to be there for 3 weeks. Mereka pikir-pikir rencananya cuma di Jepang cuma for 3 minggu, saudara. We were planning on going to India and being missionaries. Mereka punya rencana mau pergi di India jadi misionaris di sana, saudara. Japan was going to be a vacation. Kalau Jepang ya cuma sekedar mau liburan. And I knew people in Japan. I had made mission trips to Japan before. Beliau kenal baik seperti apa itu orang-orang Jepang di sana karena beliau biasa pergi mission trip pelayanan di sana, saudara. And when I left America, I told everybody I'm going to be a missionary in India. Ketika beliau masih di Amerika, sudah mau datang, dia katakan sama orang-orang Amerika, saya ini mau jadi misionaris untuk India. And then we got to Japan and I couldn't get into India. Tetapi ketika mereka sudah tiba di Jepang, mereka tuh tidak bisa masuk ke India. I made 5 trips to the Indian embassy in Tokyo. 5 kali beliau pergi ke kantor kedutaan India yang ada di Tokyo. And I finally realized they were not going to give me a visa for India. Akhirnya beliau sadar ada 5 kali ininya dapat memang dorangnya mau kasihkan visa for mereka untuk ke India, saudara. And it was like, okay God, what am I going to do? Akhirnya beliau berkata, Tuhan, oke lah kalau begitu dorangnya mau pergi ke sana. I had quit a very good job in America. Beliau sudah tinggalkan pekerjaannya yang lumayan bagus di Amerika, saudara. I sold my house. Beliau sudah jual rumahnya di sana. I told everybody God told me to go to India and be a missionary. Semua orang beliau sampaikan, kita semua pergi di India, jadi sama-sama kasih tinggal. Then I got to Japan and I couldn't get into India. Akhirnya sampai di Jepang bisa masuk India, saudara. It was very embarrassing. Sebenarnya itu memalukan ya, orang-orang tahu mau ke India. I said, what am I going to do? Beliau berkata, waduh kita mau baking bagaimana ini dia kan. So we were staying with an older American missionary. Mereka tinggal di satu keluarga misionaris Amerika yang sudah tua di sana. He said, well, there's a lot to do in Japan. Just stay here. Beliau yang misionaris yang tua ini katakan ke beliau, waduh banyak sekali pekerjaan di Jepang, lebih baik tinggal di Jepang. He said, I need to go back to America for 2 months. Dia katakan kepada beliau, saya perlu balik ke Amerika 2 bulan di sana. He said, just live in my house, take care of the church for 2 months, and then you can figure out what to do. Jadi si misionaris yang tua ini katakan tinggal saja di sini, baru melayani aja di gereja ini dan kemudian pikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Okay, now we went to Japan on a missionary, we went on a tourist visa. Mereka pergi ke Jepang dengan mempergunakan visa turis ya. And so I was told you cannot change from a tourist visa to a missionary visa without leaving Japan. Mereka berpikir, waduh kita tidak mungkin mengganti visa kita dari visa turis ke visa misionaris kalau kita tidak tinggalkan Jepang. Now we went to Japan with a 7-year-old, a 5-year-old, and a 6-month-old baby. Pada waktu mereka ke Jepang, anak-anak mereka masih kecil ya, masih ada yang umur 7 tahun, 5 tahun dan yang 7 bulan. And my wife said, I don't want to leave Japan unless I go back to America.
Istri saya berkata, saya tidak mau tinggalkan Jepang sebelum kembali ke Amerika. So I talked to one older missionary. I said, "Can I apply for a change inside Japan?" Saya katakan kepada misionaris yang sudah tua ini, boleh enggak saya ganti visa saya untuk Jepang? So the older missionary says, "The Japanese government does not have to do anything it doesn't want to do. Orang-orang Jepang tidak mau bikin apa yang mereka tidak mau bikin, saudara. And they don't have to give you a missionary visa." I said, and he said, and they do not have to give you a missionary visa. Dan si misionaris yang tua ini berkata, dan mereka tidak harus memberi kepada kamu visa misionaris yang kamu butuhkan. So we went to the local immigration office. Maka pergilah mereka ke satu kantor imigrasi lokal setempat. And they said, "No, you cannot apply. Mereka berkata, tidak, engkau tidak bisa minta visa misionaris. You're going to have to leave Japan." Harus tinggalkan Jepang dulu baru bisa dapat. So then we talked to the people who were their boss, the regional immigration office. Maka mereka mendekati orang-orang yang bos-bosnya di sana, saudara. They said, "You can go ahead and apply, but you won't get it." Mereka berkata, mereka memberi nasihat begini, sekalipun kamu pergi minta, kasih aplikasi minta, tetap mereka tidak akan kasih itu. So we filled out the papers, turned them in. Jadi tetap saja ya, dia mengisi segala persyaratan, mengisi formulir yang ada, menyerahkan formulir tersebut. So I think 3 days before our tourist visa ended, Dan menurut kalau saya hitung-hitung 3 hari sebelum visa turis kami berakhir, I received a phone call. They said, "You have been approved for a missionary visa inside Japan." dan mereka menerima telepon mengatakan bahwa wah, permintaan kamu untuk dapatkan visa misionaris di Jepang diterima. We're the only people we know that have ever done that. Ha- We are the only people who have been able to do that. Hanya mereka satu-satunya orang yang bisa mendapatkan visa misionaris seperti tadi, saudara. But what my wife said, she said, "I will believe God wants us in Japan if we can get the visa without leaving." Istri beliau berkata begini, saya akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan bisa memberikan kepada kami visa misionaris tanpa harus meninggalkan Jepang. So Saudara. this was God's confirmation to her. Nah, maka inilah saatnya bagi dia, bagi istri beliau untuk mendengar apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. So our 3 weeks has become 38 years. Saudara, dari 3 minggu visa turis menjadi 38 tahun tinggal di Jepang, saudara. We went to Japan with 3 children. Pergi ke Jepang dengan 3 orang anak. We now have 11. Sekarang mereka punya diberkati dengan banyak anak, Okay, saudara. Aya is number 10. Ayah ini anak mereka yang nomor 10. We have one younger than her. Masih ada lagi yang lebih muda dari dia, saudara. So Puji Tuhan. I have 6 daughters and 5 sons. Beliau memiliki 6 orang putri dan 5 orang putra. This is not what I planned. Tidak sesuai dengan rencana sebelumnya beliau. I never planned to be in Japan. Beliau tidak pernah punya rencana mau tinggal di Jepang, saudara. I never planned to have 11 children. Tidak juga punya rencana mau punya banyak anak, saudara. Okay, in a few weeks, my wife and I will celebrate 50 years of being married. Beberapa minggu ke depan beliau dan istrinya akan merayakan 50 tahun pernikahan, saudara. Yeah, so you should clap for that. Yeah. Mari kita berikan tepuk tangan, saudara. Okay. That's a miracle. We're going to Itu talk about. mujizat, saudara. Amen. And 38 of those 50 years have been in Japan. 38 tahun melayani di Jepang dan 50 tahun pernikahan. Puji Tuhan. I have one son living in Vienna, Austria. Satu anak mereka yang laki-laki tinggal di Vienna, Austria. He has twin. How old are they? Are you 8? 9. Okay, we have twin 9-year-old boys living in Vienna. Mereka punya anak kembar, anak laki-laki umurnya 9 tahun yang tinggal di Vienna, Austria, saudara. My oldest daughter is married to Ando and lives here in Jakarta. Putri sulung mereka menikah dengan Pastor Ando dan tinggal di Jakarta. And then my second daughter lives in Tokyo. Anak nomor 2 yang perempuan tinggal di Tokyo, Okay, she has 3 children now. punya 3 orang anak sekarang. I'm sorry, that's my third daughter. Oh sorry, maaf itu putri yang nomor 3. So Aya helps me remember how many children, who they are. Ayah bantu mengingatkan saking banyaknya. My second daughter is a ballerina. She dances and she teaches ballet in America. Yang 3 tadi sebenarnya, yang nomor 3. Yang nomor 2 itu dia balerina. Dia kasih ajar balet di
Yes. di Amerika. Yeah, right now we have 13 grandchildren, Sekarang punya 13 orang cucu, saudara. but my ballet dancer is going to have number 14. Dan yang selanjutnya She's going to have number 14. ya selanjutnya mereka akan dapat cucu yang ke-14. Okay. Where are we? Are you on the count? Oh. After Micah, Erica. Okay, we Erica lives in Texas. Jadi ada Micah, ada Erika yang sekarang tinggal di Texas, anak-anak beliau. I was looking at the weather yesterday. It was 38 degrees in Texas yesterday. Kemarin beliau lihat cek ya udara di Texas berapa? Waduh, 38 derajat, saudara. So this is very nice weather here. Kalau di sini udaranya masih lumayan bagus. Okay. I have 2 sons living in Alabama. 2 orang putra tinggal di Alabama. Another daughter living in Atlanta, Georgia, the home of Coca-Cola. Ada juga yang di Georgia, tempat Coca-Cola ya, Georgia. Yang satu anak di sana. And then I and 2 brothers still live with us in Japan. Ayah dan 2 orang adik laki-laki, 2 orang saudara laki-lakinya masih tinggal sama-sama dengan keluarga mereka, dengan orang tua I never mereka. planned any of this. Tidak pernah beliau merancangkan hal-hal tadi itu terjadi dalam hidupnya. But now when I was a student, I always had a plan. Ketika beliau masih seorang pelajar, beliau sudah punya banyak rencana. Now I changed what I studied in university 4 times. Beliau ganti fakultas 4 kali di universitas, saudara. But when I changed, I always had something else I was aiming for. Setiap kali beliau mengubah, selalu ada saja hal-hal yang dia menjadi tujuannya beliau. And I never planned to leave America. Beliau tidak pernah punya rencana mau kasih tinggal Amerika, saudara. I planned to be a professor at a university and never leave America. Beliau punya rencana mau jadi profesor di universitas dan tidak akan mau kasih tinggal Amerika. But let me tell you something. Tetapi saya mau sampaikan sesuatu, Bapak Ibu. I am very glad God gave me His plans for me and not my plans for me. Saya sangat bersuka cita karena Tuhan memberikan rencana-rencana Tuhan itu kepada saya, bukan rencana-rencana saya, saudara. My plans were very small and very narrow. Karena rancangan saya itu hanya kecil dan sangat-sangat sempit sekali. I would never have met Ando. Beliau mungkin tidak akan pernah jumpa dengan Pastor Ando. I would never have met Aaron and Ruth. Beliau mungkin tidak akan pernah jumpa dengan Bapak Pastor Aaron dan Ibu Ruth. And I would never have been here Dan and beliau meeting you. tidak akan mungkin pernah datang ke tempat ini dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. So you can tell God this is what I want, but you need to let God make the final decision. Saudara, Anda bisa saja katakan sama Tuhan segala rencanamu, tetapi izinkan Tuhan untuk mengambil keputusan terakhir, saudara. Amen. When I got married, my wife said she wanted 12 children. Ketika beliau menikah dengan istrinya berkata, saya mau punya 12 orang anak. And she wanted to be a missionary. Dan dia berkata dia juga mau jadi misionaris. I said, I want 0 children. Beliau sampaikan kalau saya maunya 0 anak. And don't even talk to me about being a missionary. Dan jangan pernah bicara soal jadi misionaris. See, we have 11 children. Saudara, akhirnya mereka punya banyak anak, saudara. I said, this is how a man compromises with his wife. Ini caranya bagaimana seorang laki-laki suami berkompromi dengan istrinya. She said, I want 12. Istri beliau mau 12 anak. I said 0. Beliau berkata 0 anak. So we had 11 children. I said, okay, no more. Dan mereka kemudian mendapatkan 11 orang anak. Dan beliau berkata, sudah boleh Jo, cukup Jo. Okay. I've been a missionary for 38 years. Dan beliau sudah jadi misionaris selama 38 tahun, saudaraku. So I am the one who has done most of the changing. Jadi sebenarnya yang banyak berubah beliau, ya. But I am so glad that God gave me His plans. Tetapi beliau sungguh bersuka cita karena Tuhan memberikan rancangan-rancangannya kepada beliau. Because His plans for my life was much, much bigger than my plan. Karena rancangan Tuhan atas kehidupan beliau adalah terlalu jauh lebih besar dari segala rencananya. I want to take a look at several scriptures. Let's look at John chapter 1 for a minute. Mari kita melihat beberapa firman Tuhan. Kita lihat dulu pertama dengan Yohanes pasal 1. Amen. John 20, start with verse 24. John 20, 24. Maaf, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24.
says one of the 12 disciples, Thomas, nicknamed the twin, was not with the others when Jesus came. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus dalam bahasa Inggris, yang dijuluki si kembar, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. They told him, "We have seen the Lord," but he replied, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. It says 8 days later the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. "Peace be with you," he said. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, saya tambahkan ada dalam kata bahasa Inggris dikatakan, tetapi tiba-tiba seperti sebelumnya Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into my wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. It says, Thomas exclaimed, "My Lord and my God." Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Okay, Thomas is one of the first to say, "My Lord and my God." Thomas adalah salah satu dari yang pertama-tama menyatakan kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. Memang ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda, dalam bahasa Inggris ada kata tanda-tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. It says, "But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name." Ayat yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sudah saya kasih jelaskan sedikit dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara bebas, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu terus-menerus percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu atau dengan percayamu kepada Yesus memperoleh hidup dalam kuasa namanya. Okay, I grew up in a church that did not believe in miracles and healing. Beliau bertumbuh di satu gereja yang tidak percaya dengan mujizat dan kesembuhan ilahi. And they really stressed this verse 29. Dan mereka sangat menekankan ayat yang ke-29 tadi, saudara. Where Jesus said, "Blessed are those who believe without seeing me." Ada kata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. You know, I was taught we really don't need miracles and healings. Beliau diajarkan di gereja tersebut untuk tidak usah percaya dengan mujizat atau kesembuhan ilahi. Because we have the Bible. Karena kita sudah punya Alkitab. You know, and Jesus said you're blessed if you believe without seeing him. Karena Yesus kan sendiri berkata, engkau diberkati sekalipun engkau tidak melihat. And so I've heard people say that when John died, he was the last disciple to die. Saya dengar orang-orang berkata bahwa ketika Yohanes Rasul yang terakhir itu dia meninggal, That all the miracles and all the healings ended when John died. jadi ketika Yohanes ini Rasul terakhir meninggal, maka segala mujizat, kesembuhan ilahi semua juga berhenti semua. Imagine if you were waiting in line for John to pray for your healing. Saudara bayangkan kalau waktu Yohanes masih hidup, ya saudara, kemudian saudara antri untuk bisa dapat kesembuhan. And then they come out and say, "Sorry, John's dead." Ketika saudara sampai pada giliran saudara, saya berkata, maaf, Yohanes sudah mati.
Go home. Pulang saja ke rumah. No more healings. No Itu more sudah tidak miracles. ada lagi mujizat kesembuhan. It's like, oh my goodness, I was too late, too slow. Mungkin saudara berkata, ya ampun, kenapa pun kita terlambat dang. But see, that isn't what happened. Seperti itulah yang terjadi, saudara. Jesus said, verse 30, you got to go on and read more. Saudara, di dalam ayat yang ke-30 Yesus berkata bahkan ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi yang dia lakukan. He said the disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. Di ayat yang ke-30 memang masih banyak tanda-tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat dalam kitab. John says, I didn't write down everything. Yohanes berkata semuanya kita tulis semua. He said, but these are written so that you will continue to believe. Tetapi semuanya ini ditulis supaya kita bisa terus-menerus percaya. And he goes on in John 21. Kemudian kita lihat juga di Yohanes pasal yang Let's go to ke-21. John 21 verses 24 and 25. Ayat 24 dan 25. He says, this is the disciple who is testifying about these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. Ayat yang ke-24 Yohanes 21, saudaraku. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Says, but there are also many other things which Jesus did, which if they were written in detail, I expect that even the world itself would not contain the books that would be written. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. John said, I can't write down everything Jesus did. Yohanes berkata, saya tidak mungkin menulis semua ya, satu persatu segala yang telah Yesus kerjakan. He did too much. Karena terlalu banyak. You know, there are places in the Bible where you have thousands of people gathered together. Ada di dalam kisah di Alkitab di situ dikatakan ribuan orang yang orang-orang berbondong-bondong datang. And the scripture says the power was present to heal them all. Di situ dikatakan dan kuasa Allah ada pada waktu itu menyembuhkan mereka semua. I'm very curious, what did Jesus do with 1,000 people? Wah, saya penasaran. Wah, Tuhan Yesus ada bikin apa ya dengan ribuan orang yang berbondong-bondong datang itu? How did he pray? Bagaimana cara Yesus mendoakan orang yang banyak itu? Did he say, okay, all the blind people over here, Mungkin misalnya dia bilang, semua orang-orang yang buta all di sebelah sini, all the deaf people over there, yang tuli di sebelah sini, all the people who can't walk over here, yang lumpuh tidak bisa berjalan, baris di sebelah sini. everybody who's angry with their mother, come over here. Yang marah-marah sama mamanya, ayo datang ke sini. How did he do it? Bagaimana caranya Tuhan Yesus melakukan hal itu, saudara? Okay, did he wave his hand over them and they were healed? Apakah Tuhan Yesus hanya dengan melambaikan tangannya ke mereka semua dan semua tiba-tiba sembuh waktu itu? Did he lay hands on each one of them? Ataukah masing-masing orang Tuhan Yesus datang tumpang tangan? You know, I heard a pastor say, he said, I believe we're going to have a video night in heaven. Pastor berkata, saya mendengar beliau berkata, suatu saat nanti di surga kita akan punya malam nonton video. He said, I want to check out the video of Jesus healing everybody because I want to see what he did. Saya mau cek setiap video terutama pada waktu Yesus menyembuhkan orang. Supaya saya mau benar-benar melihat seperti apa caranya waktu itu. Because the Bible doesn't tell us a lot of things. Karena Alkitab tidak mencantumkan atau menuliskan banyak hal. So we need to be careful not to reject things that God does because they're not written in the Bible. Jadi sudah kita harus hati-hati jangan sampai kita menolak apa yang Yesus sebenarnya ada lakukan tetapi tidak tertulis di Alkitab, Because saudara. we don't know everything Jesus did. Karena kita tidak tahu segala sesuatu semuanya yang Yesus lakukan. There's not just one way to pray for blind people. Untuk orang buta bukan hanya satu metode dipakai untuk mendoakan mereka. There's not just one way to pray for people who can't walk. Untuk mendoakan orang yang lumpuh bukan hanya satu metode saja. Jesus did it many different ways. Yesus melakukannya dengan berbagai banyak cara dan metode. You know, John 14:12, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Jesus said, truly, truly, I say to you, the one who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I'm going to the Father. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa.
Jesus said, "You're going to do greater works than I did." Yesus berkata bahkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan, saudara. And we don't even know everything Jesus did. Dan bahkan kita tidak tahu semua yang telah Yesus lakukan. Every time there's a revival, Setiap kali ada revive atau kebangunan rohani, saudara. every time there's a powerful move of the Holy Spirit somewhere in the world, Setiap kali ada saja kegerakan kuasa Roh Kudus yang bekerja luar biasa di berbagai belahan bumi ini. God does something different. Tuhan melakukan hal yang berbeda-beda, saudara. And it always upsets some people. Dan selalu saja bikin kesal beberapa pihak orang-orang tertentu. Okay, they'll say, well, that wasn't in the Bible. Jesus didn't do that. Apakah itu ada betul-betul ada di dalam Alkitab? Apakah memang Yesus melakukan semuanya itu? Well, we don't know. Tetapi saudara kita tidak tahu ya. Okay, we need to look at what happened and say, okay, does this glorify God? Apakah yang perlu kita lihat di sini? Apakah hal ini memang mempermuliakan Tuhan? Does it point people to Jesus? Apakah hal ini benar-benar mengarahkan orang kepada Okay, Yesus? does this build up the body of Christ? Apakah hal tersebut benar-benar membangun tubuh Kristus? You know, does it glorify God in every way? Apakah di dalam segala hal ini memang benar-benar mempermuliakan Tuhan? Then we need to rejoice with it. Maka untuk itu, kalau memang mempermuliakan Tuhan, mari kita bersuka cita dengan pekerjaan tersebut. One of my favorite writers and Christians in history was Augustine. Salah satu penulis dan sejarawan yang saya sukai, yang beliau menjadi favoritnya beliau adalah Agustin. Okay, I'm a speech teacher. I studied to be a speech teacher at university. Beliau ini sebenarnya seorang dosen untuk bagaimana apa istilahnya berpidato, ya, mengajar cara mengomong di depan. Okay, before Augustine became a Christian, he was a speech teacher. Sebelum si Agustin menjadi seorang Kristen, dia juga seperti itu, dosen untuk mata kuliah bagaimana berceramah. So I actually studied some of the writings of Augustine Jadi beliau sebenarnya to be belajar a speech teacher. So tulisan-tulisan, karangan-karangan dari karya Agustin, bagaimana cara berceramah. Augustine became a very famous pastor in northern Africa. Di Afrika Utara, Agustin ini menjadi seorang dosen terkenal. People would come from hundreds of miles just to hear him preach on Sunday morning. Nah, orang itu datang dari daerah-daerah yang sangat-sangat jauh, saudara, cuma untuk mendengar Agustin berkhotbah. And one Sunday morning, he had a very big church. There were hundreds of people in his church, and people had come from very far to hear him speak. Dan suatu ketika beliau ini Agustin ini ya punya gerejanya sangat-sangat besar, ratusan ribu orang datang ke situ, bahkan yang dari jauh-jauh mereka dengar dia khotbah. Just when he stood up to speak, Ketika si Agustin baru saja berdiri di depan untuk berkhotbah, a lady in the back of the church began to scream, I can see. ada seorang ibu-ibu di belakang, dia teriak-teriak, dia bilang, wah saya bisa melihat. Everybody recognized her as the blind beggar who stood on the street corner every day. Semua orang kenal si wanita ini, dia sebenarnya buta yang biasanya duduk di pinggir mengemis. Okay? And then other people around began to yell, it's the blind beggar, she can see. Maka orang-orang yang di sudut yang lain berkata, wah itu si perempuan pengemis buta, sekarang dia sudah bisa melihat. And then people started yelling all over the church, the blind beggar can see. Orang-orang mulai berteriak-teriak, aduh ini ada si pengemis buta, wanita ini sudah bisa melihat. And so Augustine just sat down. Jadi si Agustin ini dia tidak khotbah, dia duduk saja. And people started yelling and shouting, God has healed the blind beggar. Orang-orang mulai berteriak, berseru-seru berkata, wah Tuhan sudah menyembuhkan si pengemis yang buta. And then the church emptied. They all began to go out into the street and say, God has healed the blind beggar. Gereja itu ya, semua orang yang ada di dalamnya, gereja jadi kosong. Orang-orang pada lari keluar berteriak-teriak, si orang buta sudah melihat. Some of the young men who had been training under Augustine were very upset. Nah, ada satu orang muda yang sudah dilatih oleh Agustin, dia sangat kesal, saudara. They said, sir, there were people who had come very far to hear you speak this morning. Anak muda ini ngomong sama Agustin, Pak, ini kan orang-orang sudah datang jauh-jauh lagi, mau dengar Bapak mengkhotbah. Why didn't you tell everybody to be quiet and sit down? Pak, kenapa kamu tidak ngomong orang-orang diam dulu, duduk dulu? Augustine said, God was preaching so much better than me. I just sat down. Agustin berkata, karena Tuhan berkhotbah jauh lebih baik dari saya, itu sebabnya mengapa saya itu harus duduk. Augustine was humble enough. He knew God was doing something better than anything he was going to say. Agustin orang yang sangat rendah hati karena dia melihat bagaimana Tuhan bekerja bahkan jauh melebihi dari apa yang dia Amen. dapat I hope lakukan. that happens here. Amin, saya sangat berharap hal seperti itu terjadi di tempat ini. Ada amin, saudara. Amen.
when the Holy Spirit comes on you, recognize it and let him go. Ketika Roh Kudus tercurah atasmu, peka saudara dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. You know, I'm sure your pastor is a wonderful preacher, Saya percaya bahwa Bapak Pendeta dan Bapak Gembala di tempat ini pengkhotbah yang luar biasa. but there are times God may have something better to say. Tetapi ada waktunya di mana Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk Now, disampaikan. it's very hard for us preachers just to sit down and be quiet. Karena sulit bagi seorang pengkhotbah yang biasa berkhotbah tiba-tiba harus duduk dan diam. I was in North India years ago, Suatu ketika beliau ada di India Utara bertahun-tahun yang lalu. and I was with a pastor named Varghese. Beliau bersama dengan seorang bapak pendeta namanya Bargis. And Varghese said, "Let me tell you a story." Bargis berkata kepada beliau, izinkan saya kasih tahu cerita. He said, "I had a Hindu man in my town that became a Christian. Saya punya seorang beragama Hindu di kota saya dan kemudian dia sudah menjadi orang Kristen. And in India, it's very important when all the new believers especially want you to come to their house and bless their house. Ini sangat penting ya, budaya kalau di India, kalau ada seorang yang pemercaya baru, dia ajak kamu datang ke rumahnya, perlu juga datang ke sana untuk memberkati seisi rumahnya. He said, "I went to this house and the man led me into his big living room. Saya kemudian cerita dari temannya ini, saya datang ke rumahnya, masuk ke ruangan keluarga yang besar, And then he went to get some tea and cookies. kemudian duduk untuk makan kue, minum teh di situ. He said, and I'm looking around the room Beliau ini berkata pada waktu itu saya lihat-lihat ruangannya. and there are pictures of all these Hindu gods on the wall. Nah di sepanjang dinding-dinding itu semua gambar-gambar dewa-dewanya orang India. Saudara. There was Krishna and Vishnu and Ganesh and all these other Hindu Ya, gods anyway. segala macam dewa-dewa Hindu lah, Ganesha lah, Wisnu dan lain-lain, saudara. He said, and there was a new picture with Jesus. Dan ada gambar baru, saudara, Tuhan Yesus. He had added Jesus to all of his other gods. Ternyata dia hanya sekedar menambahkan Tuhan Yesus dari sekian banyak Tuhan-Tuhannya. He Gitu. said, so I was getting ready to really preach to him. You know, we serve only Jesus. You need to get rid of all these others. Temannya yang pendeta ini berkata begini, saya sebenarnya sudah siap untuk memberitakan tentang Yesus, hanya Yesus Tuhan dan selanjutnya. So he said, I had a good sermon ready. Pada waktu itu dia berkata saya punya bahan khotbah sudah siap, He said, the Holy Spirit said, keep your mouth shut. tetapi Roh Kudus berkata kepada temannya ini, diam saja dulu. He said, that's the hardest thing that you can tell a Pentecostal pastor. Hal tersebut untuk ngomong sama pendeta Pentekostal, aliran Pentekostal, He untuk said- mengatakan diam untuk berkhotbah itu sulit dilakukan, saudara. He said, I'm arguing with God, but God, do you see this? Pendeta ini dia semacam adu argumen dengan Tuhan. Tuhan betul nak memang Tuhan engkau mau saya melakukan seperti ini? He said, every time I started to say something, the Holy Spirit would say, no. Si pendeta ini berkata, setiap kali saya mau menyampaikan sesuatu, Roh Kudus katakan jangan, tidak boleh. He said, I had a very hard time drinking my tea. Pada waktu itu si bapak temannya ini berkata, "Duh, sulit sekali saya waktu itu bahkan mau minum teh saya waktu itu." He said, but I blessed the man and I left. Tetapi beliau kemudian si teman pendetanya ini memberkati tuan rumah dan kemudian meninggalkan He's rumah saying, tersebut. all week long, I'm thinking, oh God, was that you? Did I make a mistake? Sepanjang minggu berjalan temannya ini yang gembala berpikir, Tuhan betul nak ini dari engkau atau mungkin saya lakukan kesalahan. I should have told him, you know, you serve only Jesus now, get rid of all these other gods. Seharusnya waktu itu kan saya sampaikan ke tuan rumah, kamu cuma boleh menyembah Tuhan Yesus, jangan ada ilah-ilah yang lain. He said, about a week later, I went back to visit the man. Temannya kemudian melanjutkan kisahnya. 1 minggu berlalu dia pergi lagi kunjungi teman pemercaya baru ini. He took me into the same room. Masuk lagi saya di ruang yang sama, dia bawa ke situ lagi. He said, all these picture frames were there, but they were empty. Sebenarnya semua gambar-gambar ilah-ilah dewa-dewa itu semua ada, sekarang sudah kosong semua. He said, only the picture of Jesus was still on the wall. Yang tertinggal cuma gambar Tuhan Yesus di dinding, saudara. And he asked the man, what happened? Pendeta ini bertanya, apa yang terjadi? He said, well, you know, it's a funny thing. After you left, Katanya begini, sebenarnya kisahnya lucu ya. Ketika engkau keluar pulang, the next few days, these little bugs got into all the picture frames and ate all the pictures. Bugs, little bugs, insects. sebenarnya ada semacam, jadi setelah beberapa hari dia pergi, ada serangga yang memakan semua gambar-gambar dewa-dewa itu yang di dinding, saudara. Except Jesus. Kecuali gambar Tuhan Yesus yang tertinggal, semua ngengat semakan. He said, now I know Jesus is God. He's the only one who could protect his picture. Jadi berkata, sekarang saya tahu satu-satunya Tuhan hanya Yesus Kristus karena gambarnya saja yang tertinggal waktu itu. Brother Varghese, he said, I am so glad I kept my mouth shut.
Maka temannya berkata, wah saya sangat senang sekali sebenarnya ya, karena waktu itu memang saya taat, tidak ngomong apa-apa, diam. He said, what Jesus did was so much more convincing than what I did. Karena apa yang Yesus lakukan jauh lebih meyakinkan dari apa yang kita You lakukan. know, in Matthew 14, there's a story about Jesus. Di dalam kitab Matius pasal 14, Okay, in the first part of this chapter, Jesus has just fed the 5,000 men. di beberapa bagian, di beberapa ayat sebelumnya di situ bagaimana Yesus memberi makan orang banyak. The disciples have been with him for 2 or 3 days, very busy, passing out food, ministering to people. 2 atau 3 hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya sangat sibuk bagi-bagi makanan. Jesus tells them, and when it's over, he says, I'm going to send the crowd away. You get in the boat and cross over to the other side. Pada selesai itu Yesus berkata, saya akan mengirim mereka pulang, orang-orang banyak ini kalian naiklah ke kapal dan pergilah ke seberang sungai. Okay, we have this in 2 or 3 Gospels. You have to put all the story together. Ada 2 atau 3 Injil yang memasukkan kisah ini. But it says, about 3 o'clock in the morning, the disciples are on the lake and there's a terrible storm. Kira-kira pukul 3 pagi murid-murid berada di kapal dan terjadilah suatu badai mengamuk. And they're about halfway across the lake. Mereka sudah hampir sampai di seberang danau. Jesus is not with them, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. and they think they're going to drown. Dan murid-murid berpikir, wah kita ini akan tenggelam. It says about 3 o'clock in the morning when it's the darkest time. Kalau jam 3 pagi itu subuh ya, bagian paling tergelap. This is before the sun begins to come up, so it's the darkest. Sebelum matahari terbit, jadi jam-jam 3 begitu saudara betul-betul gelap ya, gelap sekali. It says they see someone walking on the water. Dan murid-murid melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. And it says they are terrified. Dan di situ dikatakan murid-murid ketakutan. And they start to scream, it's a ghost. Mereka mulai berteriak, hantu, itu hantu. And Jesus says, don't be afraid, it's me. Yesus berkata, jangan takut, inilah aku. And then Peter says, if it's really you, call me to come to you. Petrus berkata, Tuhan benar itu engkau, kalau memang benar, panggil aku datang kepada engkau. Peter gets out and walks on the water. Petrus kemudian dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air ya. As long as he keeps his eyes on Jesus, he's walking on the water. Selama Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, segalanya berjalan But dengan baik. then he begins to look at the wind and the waves, and he gets afraid and begins to sink. Tetapi ketika Petrus melihat kepada angin badai, dia mulai tenggelam. And Jesus reaches down and grabs him back up Yesus menarik Petrus dan mengangkat dia kembali. and walks him back to the boat. Dan kembali dan sama-sama naik ke kapal. Now, they had just been with Jesus for about 3 or 4 days. Mereka baru saja bersama-sama dengan Tuhan Yesus kira-kira 3-4 hari. They ate with him, they worked with him, they slept with him, Makan, kerja, tidur semua sama-sama dengan Tuhan Yesus. and yet they didn't recognize him. Tetapi mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Why? Mengapa? Okay, I don't think Jesus changed the way he looked. Menurut saya Tuhan Yesus tidak mungkin dia rubah penampilan. I think there's a reason they didn't recognize Jesus. Pasti ada alasan mereka mengapa ya murid-murid tidak mengenali Yesus. And they were terrified. Dan mereka ketakutan. How do you cross water? Saudara, bagaimana cara kita menyeberangi sungai, air? Now, these were good Jewish boys. They knew all the stories in the Old Testament. Nah ini orang-orang Yahudi yang mereka tahu betul, bahkan kisah-kisah dalam perjanjian lama mereka tahu betul. Okay, when Moses got to the Red Sea, Ketika Musa berada di depan laut Teberau, he raised up his arms and he split the Red Sea. dia mengangkat tangan dan membagi air itu. Everybody walked across on dry ground. Semua orang berjalan di atas dikatakan tanah yang kering. 40 years later, Joshua needs to cross the Jordan River 40 tahun kemudian di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai lagi. so he can take the people of Israel into the promised land. Sehingga dia boleh membawa orang-orang Israel memasuki tanah perjanjian. He splits the water, they all walk across on dry land. Dia membelah air sungai itu sehingga mereka pun berjalan di atas tanah. Okay. Elijah is getting ready to go back to heaven. Elia ketika dia sudah siap kembali ke sorga, terangkat ke sorga, He needs to cross the Jordan. dia harus menyeberangi sungai Yordan. He takes off his cloak, he hits the water, it splits. Dia mengambil jubahnya, dia pukulkan ke air dan terbelahlah air. They walk across on dry ground. Kembali mereka berjalan di tanah.
When Elijah goes to heaven, Elisha needs to get back across the Jordan. Elisa juga demikian, dia harus menyeberangi sungai. He knows how to do it. Dia tahu bagaimana melakukannya. He hits the Jordan, Dia memukul ke sungai Yordan itu. waters divide. Air terbelah terbagi menjadi dua. He walks across on dry ground. Berjalanlah dia di tanah. This is how you do it. Itulah cara mereka melakukannya dalam perjanjian lama. So here comes somebody walking on top of the water. Nah sekarang ada seseorang yang jalannya di atas air. Got to be a ghost. Mungkin saja Tuhan ini bukan Tuhan, hantu nih. This is not how you do it. Bukan caranya seperti itu. If it was Jesus, he would split the water. Seharusnya kalau Tuhan Yesus belah saja itu air, saudara. It was good enough for Moses, Itu bekerja untuk Musa kan? good enough for Joshua, Bekerja untuk Yosua. good enough for Elijah, Berhasil juga sama Elia. good enough for Elisha. Juga berhasil sama Elisa. Whoever this is walking on top of the water. Siapa sebenarnya ini orang kok dia bisa jalan di atas air ya? So they're all, it's a ghost. Pasti ini hantu. We're doomed. Kita semua binasa. See, we get programmed in our minds. There's one way to do something. Selalu kita punya dan pikiran kita terprogram ya. Oh kalau melakukan sesuatu begini caranya. And then Jesus comes along and does something different. Yesus datang bikin sesuatu yang jauh berbeda saudara. Oh, this must not be God, it's different. Oh pasti ini bukan Tuhan. Sesuatu yang lain. And yet it was Jesus walking on top of the water. Tetapi ini memang Yesus berjalan di atas air. See, we need to be open to all that God wants to do through us. Saudara kita perlu terbuka, membuka diri, jangan berpikiran sempit, artinya untuk sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita melalui kita. Okay, officially this is an IFGF church. Secara resmi ini adalah gereja IFGF. Okay, but you are not going to be like the church in Sarbini. You're not going to be like the church in Sarbini. Tetapi saudara, sekalipun kita secara resmi IFGF, tidak mungkin cara kita sama dengan yang IFGF di Sarbini sana saudara. You're not going to be like the IFGF church in Bandung. Tidak mungkin sama persis dengan IFGF Bandung. Okay, I've been to a lot of IFGF churches. Begitu juga dengan gereja-gereja IFGF lainnya. I love IFGF. Beliau senang bergereja di IFGF. I've known Pastor Jimmy about 15 years now. Sudah kenal dengan Pastor Jimmy selama kurang lebih 15 tahun. But you know what? Tapi tahukah saudara? There's only one Pastor Jimmy. Hanya ada satu Pastor Jimmy. Okay. Ya, God only made one and he's still using him. Tuhan menjadikan satu saja Pastor Jimmy dan sampai sekarang ini Tuhan masih tetap pakai Pastor Jimmy. And you are not the same people in this body of Christ. Di dalam tubuh Kristus masing-masing kita berbeda-beda, tidak sama. The Holy Spirit is going to move through you in a special way. Roh Kudus sendiri yang akan bergerak melalui Anda dengan cara yang spesial. When I first started teaching the Bible, Ketika beliau baru mulai mengajar Alkitab, I tried to teach like people I really like. beliau berusaha untuk mengajar dengan cara seperti orang-orang yang jadi teladannya dia. And I really like using the scripture. Dan beliau senang sekali pakai firman Tuhan. Okay, the first time I taught the Bible, I can still remember it. Pertama kali beliau ketika dia mau ngajar, beliau masih ingat. I taught for 1 hour, Beliau ngajar 1 jam, no translator, tidak ada penterjemahnya. and I had people look up about 50 different scriptures. Dan saya melihat bagaimana mereka melihat ke 50 ayat Alkitab. Every point I had an Old Testament scripture, a New Testament scripture, Semua ya, ada 50 ayat Alkitab, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, a psalm, a proverb. baik dari Mazmur, Amsal. After I finished teaching, people were saying, "Oh, hallelujah, he's finished." Setelah beliau selesai ngajar, semua orang bilang haleluya selesai belajar. They were so tired of looking up verses in the Bible. Kecapean karena belajar terlalu banyak waktu itu ayat-ayat Alkitab. I enjoyed it, Tetapi beliau menikmati. but they didn't. Tetapi mereka yang diajar tidak menikmati. My second trip to India, I was really trying to be an evangelist. Kedua, perjalanan misi yang kedua di India, beliau berusaha untuk menjadi seorang evangelis, Because I penginjil. thought that's what I'm supposed to do in India, evangelize. Karena itu yang harus beliau lakukan, menginjil di And India. I was working with another missionary. Beliau kerjasama dengan misionaris yang lain. And I would get up, they would let me go first since I was the guest. Mereka akan mengizinkan beliau untuk yang paling pertama karena beliau adalah tamunya. And I would have all my message written out, everything, Beliau akan mencatat semua khotbahnya, lots of verses. banyak sekali ayat-ayat Alkitab.
And I would get to the end and I would give an invitation for people to be saved. Di bagian akhir akan undang orang-orang tampil ke depan, doakan supaya peroleh keselamatan. And nobody got saved. Tapi tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Then my friend would get up Kemudian teman beliau akan datang maju. and he would give a very simple 3-point message. Temannya itu cuman kasih khotbah yang sederhana saja, 3 poin. And he would say, if you want to be saved, come forward. Temannya ngomong, siapa yang mau selamat, maju ke depan. If you want to get healed, come forward. Siapa yang mau sembuh, maju ke depan. People would jump up and run to the front. Semua orang pada berlari-larian maju ke depan waktu People were dipanggil. getting saved, getting healed. It was like, wow, what did he do? Orang-orang diselamatkan, disembuhkan. Beliau bertanya, wah apa Ya. ya yang teman saya ini lakukan? You know, I'm a speech teacher. Beliau juga ngajar bagaimana berceramah. I thought my sermon was much better, Beliau berkata, wah ceramah atau khotbah saya sudah jauh lebih baik. but nothing happened. Tapi kok tidak ada yang terjadi? His was so simple, but people almost ran to the altar to get saved. Teman saya khotbah sederhana, orang-orang pada berlarian maju ke depan diselamatkan. I said, Tim, how do you do this? Beliau tanya sama temannya, Tim, bagaimana kamu melakukan itu? He said, brother, I just believe when I give an invitation, people are going to do something. Katanya gini, brother, saya cukup percaya saja bahwa ketika mereka maju ke depan akan terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Okay, the older Indian brother came to me. Ada seorang laki-laki India lebih tua datang kepada beliau. He said, you know, Brother Ricky, you're a good Bible teacher, Beliau berkata kepadanya, Brother Ricky, kamu ini seorang guru Alkitab yang bagus. but you are not an evangelist. Tetapi engkau bukan penginjil. They said, we're going to let Brother Tim do all the evangelism, Mari kita izinkan saja Brother Tim untuk melakukan penginjilan. and then you can teach the new believers. Dan kemudian selanjutnya engkau yang mengajar orang pemercaya baru. And you know, that did not make me feel bad at all. Tetapi hal tersebut tidak membuat beliau merasa tidak enak. I was like, hallelujah, that is so hard for me to try to be an evangelist. Beliau berkata, haleluya, memang sulit kalau beliau mau jadi seorang evangelis. Okay, I had an anointing to teach the Bible. Beliau punya pengurapan mengajar Alkitab. But Brother Tim had an amazing anointing just to share the simple gospel and get people saved. Tetapi Brother Tim punya pengurapan sebagai seorang penginjil untuk memberitakan Injil sebagai penginjil dan membawa orang-orang selamat. So we worked together very well for 3 or 4 years in India. Jadi selama kurang lebih 3-4 tahun beliau dengan Brother Tim bekerja dengan luar biasa, bekerja sama. Now I still had to share the gospel Beliau masih tetap memberitakan Injil because there were so many unsaved people in all the meetings. karena masih begitu banyak orang yang belum percaya, belum diselamatkan dalam ibadah itu. But I really came to life when I was teaching the new believer. Tetapi beliau sungguh-sungguh ya menjiwai, ya menjadi justru bersemangat ketika mengajar. See, I recognize I cannot do everything. Beliau menyadari, wah saya ini tidak bisa bikin semuanya. You know, I know pastors, you know, they can stand up and preach and everybody loves their preaching. Ada pendeta-pendeta yang mereka berkhotbah, semua orang suka dengar khotbahnya. They can tell jokes in 2 or 3 languages. Mereka bisa ngomong sesuatu yang humor, 2-3 bahasa. Then they can go over to the keyboard and they start playing and singing and Mereka- everybody's all. Mereka juga bisa langsung ke keyboard, mulai menyanyi. Orang-orang begitu diberkati. They can do it all. Ada pendeta-pendeta yang bisa, serba bisa ya saudara. And they're handsome. Mereka juga keren-keren, cakep-cakep, ganteng-ganteng. I can't do any of those things. Beliau tidak bisa lakukan hal-hal seperti itu. I need a lot of help from the body of Christ. Beliau membutuhkan begitu banyak pertolongan dari semua anggota tubuh Kristus. God has given me some very, very good evangelists in my church who are much better than me. Dan Tuhan mengutus penginjil yang jauh lebih baik di dalam gereja beliau yang lebih baik dari beliau. Let me look at one final verse in Acts chapter 1. Kisah para Rasul pasal yang pertama. Okay? Let's just, we'll start 1 through 3. Acts 1, 1 through 3. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. It says, the first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach. Ayat yang pertama, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Until the day when he was taken up to heaven after he had given orders by the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, dalam bahasa Inggris terangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. To these he also presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of things regarding the kingdom of God.
Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan, dalam bahasa Inggris banyak bukti-bukti yang meyakinkan, saudara, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. For 40 days after his resurrection, 40 hari setelah kebangkitannya, Jesus appeared to the disciples, to all the believers. Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. And he showed them many convincing proofs so that they would believe. Yesus memberikan kepada mereka banyak bukti-bukti kuat yang meyakinkan supaya mereka percaya. I really wish Saya Luke had written down what those were. sangat berharap mereka bisa menuliskan bukti-bukti itu, saudara. It says Jesus did things that were very, very convincing so that people would believe. Di situ dikatakan bahwa Yesus memberikan kepada mereka bukti-bukti kuat yang sangat meyakinkan supaya orang percaya. Jesus wanted them to see and to hear and experience him. Yesus ingin mereka melihat, mendengar, dan mengalami Yesus, mengalami Tuhan. So that and then he sends them out to the nations. Dan selanjutnya dia mengutus mereka kepada bangsa-bangsa. He wants everything about him to be so real that they will never change their mind. Yesus menginginkan supaya segala sesuatu mereka bisa lihat begitu nyata Yesus ini ya, sehingga orang-orangnya nak mau berubah pikiran. See, God wants us to experience things so that we are completely convinced. Saudara, Tuhan rindu supaya kita mengalami pengalaman dengan Dia, saudara, supaya betul-betul kita ini diyakinkan, tidak ragu. I became a Christian when I was 6 years old. Beliau menjadi seorang Kristen ketika umur 6 tahun, I was baptized in water. dibaptis air, I joined the church, gabung di gereja. but I didn't know anything hardly. Tetapi saya tidak tahu apa yang lebih berat lagi. Didn't have very much experience with God at 6 years old. Karena waktu umur 6 tahun masih belum banyak pengalaman waktu itu. Okay, I just turned 71. Sekarang beliau sudah umur 71 tahun, saudara. Okay, in the last 65 years, I've added a lot of experience. Selama kurang lebih 65 tahun bersama Tuhan, ada banyak sekali pengalaman yang beliau alami. I first believed because my mother and my uncle told me Jesus is real, he is God. Beliau menjadi percaya awalnya oleh karena mama dan pamannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. It's like when Jesus went into the village of Samaria where he had met the woman at the well. Sama seperti ketika Yesus memasuki perkampungan orang Samaria, dia ketemu perempuan Samaria di sumur. She runs back into town. Perempuan Samaria itu balik kembali ke kotanya. She said, "Come meet a man who's told me everything I've ever done." Ada seorang laki-laki yang mengatakan segala sesuatu yang telah saya lakukan. It says people came and they believed. Di situ dikatakan dalam Alkitab orang-orang kemudian datang And then- bertemu Yesus dan and mereka then- menjadi percaya. Then Jesus stayed there for a few days. Dan Yesus tinggal di sana beberapa hari kemudian. Then the people said something. Dan kemudian orang-orang berkata sesuatu, They saudara. said, "We no longer believe because of what you said." Mereka berkata, kami sekarang menjadi percaya bukan lagi karena apa yang si perempuan Samaria ini katakan. They said, "We now believe because we have experienced him ourselves." Tetapi kami sekarang menjadi percaya karena kami mengalaminya sendiri. See, that's so important for all of us. Sangat penting, saudara, perhatikan baik bagi kita semua. Hal ini sangat penting. Most of us begin because we believe because of what other people have said. Awal mula mungkin kita menjadi orang percaya karena kita dengar apa yang orang lain katakan kepada kita, ya. But God wants us to move past that and experience for ourselves. Tetapi Tuhan rindu kita untuk bergerak maju dan mari kita alami sendiri Tuhan dalam hidup kita. Don't be afraid to ask God for anything. Saudara, jangan pernah takut minta sama Tuhan untuk segala sesuatu. I've asked churches, what would be a convincing proof to you? Saya bertanya kepada gereja Tuhan, apakah bukti yang sangat kuat yang Anda butuhkan supaya Anda tuh betul-betul yakin gitu. Okay, for some people it's healing. They need to see healing or experience healing. Ada orang yang menjawab begini, wah kalau bukti yang meyakinkan buat saya kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup saya. You know, in James it says we need to pray for one another that we may be healed. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, marilah kita mendoakan satu dengan yang lainnya supaya kita disembuhkan. Don't be afraid to pray for Saudara, healing. jangan takut berdoa untuk minta kesembuhan. Okay, a lot of people have relationship problems. Ada banyak orang punya masalah hubungan. Jesus said, "I came that you might have peace."
Yesus berkata, aku datang supaya engkau memperoleh damai He said- sejahtera. and the scripture says, He Himself is our peace. Ada dalam ayat kita berkata, Yesuslah damai sejahtera itu. If you need peace in your home, pray for a miracle of peace in your home. Saudara, jika Anda rindu ada damai sejahtera dalam keluarga rumah tanggamu, berdoalah minta sama Tuhan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. God can do things that you can't even imagine. Tuhan sanggup melakukan bahkan hal-hal yang Tuhan, saudara, Anda tidak bisa belum pernah membayangkan We sebelumnya. had a lady in Japan who was coming to our church. Ada seorang wanita ya di Jepang datang ke gereja She said, mereka. I want you to pray for my husband. He's a terrible person. Wanita ini berkata, tolong doakan suami saya itu orangnya jahat sekali. He doesn't come home at night. I know he's going out with other women. Tidak pernah malam-malam tidak balik pulang rumah, pasti dia lagi jalan dengan perempuan lain. And he needs to get saved. Dan dia perlu didoakan supaya selamat. So my wife and I went to pray for her husband. Maka beliau beserta istrinya pergi mendoakan suami perempuan ini. And as we talked to her, we realized she was very angry with her husband. Ketika mereka sementara berbicara dengan perempuan ini, mereka sadar bahwa perempuan ini memang benar-benar lagi sangat marahnya kepada She suaminya. really hated her husband. Perempuan ini sangat benci suaminya. And we said, you know, you need to forgive your husband. Kami berkata, oh kamu itu perlu mengampuni suamimu dulu. And she said, do you know what he's done? And then she started telling me all the bad things he'd done. Wanita ini berkata, apakah kamu tahu yang suami saya sudah lakukan terhadap saya? Dia cerita semua satu persatu. And I said, you know, I agree, those are bad, Beliau berkata, iya saya setuju apa yang suamimu lakukan itu tidak baik. but you need to forgive him. Tetapi kamu perlu ampuni dia. First she said no. Pertama wanita ini berkata tidak. And I said, well, you know, Jesus said if you don't forgive others, he's not going to forgive you. Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak akan mengampuni kamu. And so we said, repeat after us. Maka kami berkata kepada perempuan ini, mari ikuti kata-kata kami. Lord, I forgive my husband. Tuhan, saya ampuni suami saya. She couldn't even say the words. Dia, ini perempuan bahkan tidak sanggup ngomong, ucapkan kata-kata itu. We had to pray for a demonic bondage to be loosed on her. Kami perlu mendoakan supaya kuasa-kuasa iblis setan kegelapan dilepaskan dari hidupnya. Until she could finally say, Jesus, I forgive my husband, help me. Sampai pada akhirnya dia sanggup mengucapkan kata-kata ini, Tuhan Yesus saya ampuni suami saya. Her husband started coming home. Kemudian suaminya mulai kembali pulang rumah. 5 days later, he walked into the church and gave his life to Jesus. 5 hari sesudah itu pria ini suaminya itu datang ke gereja dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus. The pastor said, what happened? Si pendeta tadi berkata, apa yang terjadi? He said, well, I always hated coming home Pria ini berkata, saya benci pulang rumah. because I knew my wife was really going to let me have it every time I walked in the door. Karena saya tahu setiap kali, istri saya tidak suka setiap kali saya tidak pulang rumah. She said, then a few days later, he said, I walked home, I went in the house the other night, I kind of opened the door to see if she was awake. Pada waktu saya pulang ke rumah, saya datang diam-diam buka pintu, cek, apa istri saya masih sudah tidur atau belum tidur. And so it was quiet, so I eased in. Ternyata istri saya diam-diam saja, saya pelan-pelan masuk. And my wife was in the kitchen, Istri saya waktu itu lagi di dapur. and she said, welcome home, honey. Istri saya berkata, wah suamiku selamat datang kembali pulang rumah. I cooked your favorite food. Ini saya sudah masak masakan kesukaanmu. He said, I was afraid. Kata laki-laki ini waktu itu, saya jadi takut. He said, I didn't know what she was going to do. Saya tidak tahu nih apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh istri saya ini. He said, but I liked it. Tetapi ia berkata, tapi saya senang dengan apa yang istri saya sudah He said, lakukan. the next night I came home earlier. Kemudian dia berkata, hari selanjutnya saya pulang rumah lebih cepat. And she was so nice to me. Wah, istri saya sudah jadi sangat baik sama saya. He said, the whole atmosphere in my house has changed. Dia berkata, suasana dalam rumah tangga kami berubah. And that opened his heart to salvation. Dan hal tersebut membuat si pria ini membuka hatinya bagi keselamatan. See, what had been stopping him was his wife hated him and wouldn't forgive him. Ternyata yang menghentikan si pria ini adalah istrinya sendiri yang tetap membenci waktu itu ya, masih membenci dan tidak mengampuni dia. But when she did, it changed
everything. Tetapi ketika si wanita ini memaafkan suaminya, mengubahkan, hal itu mengubahkan God segalanya. wants to do miracles in your life. Saudara, Tuhan rindu mengadakan mujizat dalam hidupmu. You know, He wants to bring peace into your house. Tuhan rindu membawa damai sejahtera di dalam keluarga rumah tanggamu. I have a lot of women in my church whose husbands are not saved. Ada banyak sekali ibu-ibu yang bergereja di gereja kami yang suaminya masih belum selamat. And Belum they just kind of think it's impossible for my husband to get saved. Ibu-ibu ini berpikir, waduh mustahil kalau suami kami ini But diselamatkan. the scripture says the things that are impossible with men are possible with God. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. In the Old Testament, in Psalms, it talks about the children of Israel when they came out of Egypt. Di dalam kitab Mazmur bagaimana orang Israel diceritakan keluar dari Mesir. And it says they turned back from following God. Di situ dikatakan mereka berbalik dari And mengikut they Tuhan. caused him pain in his heart. Ketika mereka berbalik dari Tuhan, itu membuat hati Tuhan sakit. And then one translation says they put limits on God. Di dalam terjemahan lain dikatakan mereka membatasi, memberi batasan kepada Tuhan. It's like they had seen all those miracles, Saudara, orang Israel sudah melihat dan mengalami sendiri banyak mujizat. and yet when they faced something new, they said, "Oh, God can't do this." Tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada sesuatu yang baru, mereka berkata, wah tidak mungkin Tuhan membuat hal seperti Oh, itu. this is too big for God. Ini terlalu besar untuk Tuhan mau bikin. Nothing is too big for your God. Tetapi tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan kita. Semua bisa dilakukan. It doesn't matter if you have financial problems, relationship Apakah problems, itu masalah keuanganmu, masalah hubungan-hubunganmu, saudara? problems with your neighbors, problems with the government. Masalahmu mungkin dengan tetanggamu, dengan pemerintah. God is bigger. Tuhan lebih besar dari masalahmu, saudara. He has a way. Tuhan selalu punya jalan keluar. The things that are impossible with you and me are possible with Him. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. I was thinking this morning, I think I've made about 35 mission trips to different countries around the world. Kalau dihitung-hitung kurang lebih sudah mengadakan 35 perjalanan misi beliau. And every time I get ready to make a trip, I need money. Setiap kali mau melakukan suatu perjalanan misi, tentu saja beliau membutuhkan finansial uang. But I've learned, don't tell God how to give you money. Tetapi beliau belajar bagaimana ngomong sama Tuhan, Tuhan begini caranya untuk dapat uang itu. He is very creative. Karena Tuhan terlalu kreatif, saudara. Scripture says, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Karena firman Tuhan berkata, Tuhanku sanggup memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Tell God your need and then take your hands off. Saudara, sampaikan saja kebutuhanmu kepada Tuhan dan berserah aja. Sometimes God just gives me the money to pay for my ticket. Terkadang Tuhan langsung memberikan uang, dipersiapkan tiket untuk saya. Sometimes God gives me a free ticket. Terkadang Tuhan kasih saya tiket gratis. Sometimes He gives me another job so I can earn the money to Terkadang- pay for the ticket. Terkadang Tuhan memberikan saya pekerjaan yang lain sehingga lewat pekerjaan itu saya bisa dapat uang untuk beli tiket, saudara. Okay, God can be very creative in what He does. Tuhan sanggup berbuat segala sesuatu yang kreatif, saudara ya. My wife always loves that scripture in Psalms where it says, God says, the cattle on 1,000 hills are mine. Istri saya senang sekali dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur yang berkata, segala ternak-ternak itu adalah milik Tuhan. So anytime when we need money, my wife says, God, you need to kill off or sell some cows. You need to sell some cows. Jadi terkadang di saat kami membutuhkan uang, istri saya berkata, Tuhan kami butuh menjual beberapa ekor sapi ternak untuk kami butuh duit. I'll tell you this and quit. Saya sampaikan ini dengan cepat. We needed money for something very special a few years ago. Beberapa tahun yang lalu kami butuh uang untuk sesuatu yang spesial. Sarah, my wife is praying, God, you need to sell off some cows. They're all yours. We need the money. Sarah, nama istri beliau, doa sama Tuhan, Tuhan kami butuh uang, kami perlu jual beberapa ekor ternak kami yang sapi-sapi itu Tuhan. A friend of mine in America, Ada teman mereka yang orang Amerika, he called me up. He said, I'm going to send you some money. temannya ini berkata, saya mau kirim uang. He said, I've got a lot of cows I need to get rid of. I'm going to sell the cows. Saya katakan, saya ini punya banyak sekali sapi yang saya harus jual saja itu. He said, but I'm waiting for the price of cows to go up, so I'll send you more money. Tetapi saya butuh untuk supaya naik harganya lebih tinggi lagi ya. Setelah itu baru saya mau jual, baru kirim uangnya. And that's what he did. Dan ini yang dilakukan. God literally sold off some cows to send us the money. Memang benar, akhirnya
Tuhan sendirilah yang menolong untuk istilahnya menjual sapi-sapi itu untuk uangnya dikirimkan ke mereka. Amen. I want to pray for you. Saudara, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lord, you know what's in the heart of every person here. Tuhan, Engkau paling tahu apa yang ada di dalam hati setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Lord, you know every need. Tuhan, Engkau paling tahu segala kebutuhan-kebutuhan. Lord, you know the money needs. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan keuangan. You know the relationship needs. Engkau tahu akan segala kebutuhan dalam setiap hubungan-hubungan yang ada. You know the needs for healing. Tuhan, Engkau tahu akan setiap kebutuhan untuk sembuh. Lord, we ask that you would meet all of those needs. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendirilah yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan itu. That Lord, you would show forth your glory in this church. Sehingga Tuhan, Engkau sendirilah yang menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja ini. You said you would be glorified through your Son and through His church. Lewat anak-Mu maupun lewat gereja-Mu Kau nyatakan Engkau Tuhan. Lord, we pray for many convincing proofs to be done among this group of people. Tuhan, kami berdoa supaya lebih banyak lagi bukti-bukti kuat yang meyakinkan boleh dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Lord, I know that in this group you want to raise up apostles and prophets. Tuhan, kami percaya lewat jemaat Tuhan di tempat ini Engkau sementara membangkitkan para rasul-rasul dan para nabi-nabi. You want to raise up evangelists and pastors and teachers. Engkau sementara membangkitkan para pengajar, penginjil, pendeta-pendeta lewat jemaat di tempat ini. Lord, you want to anoint individuals with the ability to pray for the sick and then be healed. Tuhan, kami percaya Engkau sementara mengurapi umat-Mu di tempat ini sehingga mereka bisa mendoakan orang-orang sakit dan mereka sembuh. Lord, you want to raise up people who can prophesy, Engkau sementara membangkitkan orang-orang yang menyampaikan nubuatan-nubuatan, who will speak in tongues and interpret tongues. yang berbicara di dalam bahasa roh dan menerjemahkan bahasa-bahasa roh. Lord, I know you have already put in the heart of many people here the gifts of the Spirit you want them to have. Kami percaya Engkau sementara menaruhkan di hati setiap orang-orang yang ada di tempat ini karunia-karunia rohani, karunia-karunia roh dalam hidup mereka. Lord, the pastor can't do it all. Karena Bapak Pendeta tidak sanggup melakukannya sendiri. Lord, you need every part of the body functioning and supplying. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memfungsikan setiap bagian-bagian tubuh Kristus yang ada di tempat ini untuk bisa mensupply. Lord Jesus, set people free from all the ideas they have about what they cannot do. Tuhan, bebaskanlah jemaat Tuhan di tempat itu setiap ide-ide yang menurut mereka sanggup dan tidak bisa melakukan. Lord, you take very normal people and you make them extraordinary. Tuhan, Engkau memanggil orang yang biasa-biasa saja dan menjadikan mereka orang yang luar biasa. Amen. Let's all stand together. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Amen. I want you to call out to the Lord and say, I want everything you have for me. Saudara, mari berseru ya. Ucapkan ini, berseru sama Tuhan. Tuhan, saya ingin mendapatkan segala sesuatu yang Engkau Tuhan mau beri bagiku. Do not say no to God. Jangan pernah katakan tidak kepada Tuhan, saudara. He wants to anoint you and fill you. Saudara, Tuhan rindu untuk mengurapi engkau, memenuhi engkau. And His Holy Spirit wants to work through you differently from everybody else. Dan Roh Kudus mau rindu untuk bekerja di dalam dirimu, memakai dirimu berbeda dengan yang lain-lain. Holy Spirit, just come here and let the wind of the Spirit blow through this church. Roh Kudus tercurahlah di tempat ini dan berhembuslah di tengah-tengah umatmu. That it may have an impact on this community Sehingga mereka bisa memberikan dampak bagi komunitas mereka. and all of Siluasi. Dan bahkan di seluruh Sulawesi mereka berdampak. Lord, do a mighty work here. Tuhan, bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa di tempat ini. In Jesus' name, come Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus datanglah. Amen. If you want special prayer, just come up this morning. We're just Saudara yang butuh didoakan, mari maju ke depan. God knows what you need. Tuhan tahu betul apa kebutuhanmu, saudara. And He wants you to know how much He loves you and your family. Dan Tuhan mau melihat seberapa besar engkau bisa melihat Tuhan mengasihi engkau dan keluargamu. Nothing is impossible to Him. Karena tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.